मुश्तमिल है। पहली रकत में तकबीर तहरीमा के बाद 7 तकबीरात होंगी। उसके बाद इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ सूरतुल फातिहा की तिलावत, फिर उसके साथ सूरतुल आला की तिलावत। दूसरी तकबीर में, दूसरी रकत में तिलावत से पहले 5 तकबीरात हैं। हर तकबीर के साथ आप अपने दोनों हाथों को कंधों या कानों के बराबर तक उठाएंगे। ये सुन्नत के मुताबिक इंशाअल्लाह ताला ईद की नमाज है। बकिया नमाज उसी तरह है, रुकू सुजूद पर मुश्तमिल। सफ़े दुरुस्त कीजिए। ये हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन मुबारक थे। आप बार बार फरमाते, बराबर हो जाओ, इत्तिदाल से खड़े हो, अपने वजूद के मुताबिक पाँव खोलिए, पाँव का रुख किबला की जानिब हो और आपस में मिल जाएं। आप फरमाया करते थे, अगली सफ मुकम्मल करो, फिर पीछे वाली सफ को मुकम्मल करो, बराबर हो जाओ। सफ़ों की दुरुस्तगी नमाज की इकामत में शामिल है। अल्लाह ताला सबको बरकतें अता फरमाए। अल्लाहु अकबर। 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 अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़्दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। सब्बिह इस्म रब्बिकल अअला अल्लज़ी खलक़ फसव्वा वल्लज़ी अख़रजल मर्आ فجعله غثاء أهوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى
وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم.
الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. أستغفر الله.